Ayun po, 289 po. 289 daw. Oh my gosh, love! Nakalimutan ko yung wallet ko. Yung wallet ko wala dyan sa'yo? Wala, nakalimutan. Check mo. O sige, ako na magbabayad. Ay, proceed na lang po sa second cashier. Thank you, sa payment. miss. Salamat po. Thank you. Ang guwapo. Oh my Thank you. God. Miss, magkano lahat? Sir Ace! Alam ko po nyo! Sir Ace, 18 na Hi, Sir Ace! Sikat na po kayo! Hi, Sir! What's your name? Hi! Jowa ata ni Sir Ace. Bagay na bagay kayo! Oh my Sana God! all! Sana Ay! Bagay, shucks! Excuse me, ate. Jowa ko yun. Mayos ka. Ay, girl, may tao pala doon, no? Ay, PA ni Sir Ace! Ulo, sana ako na lang PA mo, Sir Ace. Mas maganda pa ako dyan. Jowa daw, jowa. Ay, jowa? Oo, jowa daw. Sir Ace, sana si tayo na lang, be. Gwapo, gwapo. Miss, bagay ba kami? Oo, Super! Shucks, kinikilig ka na! Sorry na, open girl Ay, picture muna. No offense, no open ka dyan. Huwag ka mag-English, magmali-mali. Sorry, Kaya- pero magkano na ulit? 289 lang. Sir, selfie Ayun ba? tayo. Ay, wait lang, sir, ha? Picture muna tayo. Sir.